Kutob sa nagtanaw sa atong video ron kay sugod na puta no sa atong kalipayon 2 PM, 5 PM, 9 PM. Adlaw kita karon nga Bernes na mga suki pit sa 15 bulan sa Ugos. Kutob sa nagtanaw sa atong video, sa atong reels. Pasalamat lang mo daan kay sigurado maigo giniron. Pasalig na ko ni sinyo maigo taron. Gapon ang atong kuan bullseye pudunta pero di lang ta magisgot gapon mga suki kay maura magyapon dili mo mutuo sa atong kuan no sa atong gihulog gapon kay humana man ang draw. Ang karon mo atong hisgutan pang 2 PM, 5 PM, 9 PM. Kini akong pasyoron mga suki, parise lang yun ha. Parise lang yun kasi sigurado nga mabullseye giniron. Ang atong pasyoron ending 3-5 ang atong ending.